La Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia les da una cordial bienvenida a esta conferencia central llamada La Escena Global de la Educación y la Tecnología, con el profesor invitado Garnet Grosjean de la Universidad de British Columbia. Este evento es organizado por la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en el marco de la celebración de sus 60 años y unido a la programación de nuestra universidad en el marco también de la Fiesta del Libro y la Cultura Medellín 2014, que actualmente se está llevando a cabo. Enviamos un saludo especial también a todos los asistentes a este evento que se encuentran presentes en el auditorio y que han respondido al llamado que hace nuestra facultad para el desarrollo de este evento el día de hoy. En la mesa principal nos acompañan el señor decano de la Facultad de Educación, el profesor Carlos Arturo Soto Lombana, el profesor de la Facultad de Educación, Carlos Agudelo, y quien ha estado acompañando al profesor Garnet en toda su visita durante su estadía acá en Medellín, y quien será la persona encargada de apoyar con la traducción en español de la intervención que hará el profesor Garnet en la tarde de hoy. Obviamente tenemos también a nuestro invitado especial, el profesor Garnet Grosjean. Él es profesor en el Departamento de Ciencias de la Educación y coordinador académico del Doctorado en Liderazgo y Programa de Política de la Universidad de British Columbia. Es doctor en Educación en Liderazgo Educacional, con amplia experiencia en estrategias de aprendizaje de adultos, en temas como los impactos de la globalización, aprendizaje en el lugar de trabajo, cuestiones de política en liderazgo y formación, desarrollo de comunidades de aprendizaje en los programas en línea. En el auditorio nos acompañan profesores y estudiantes de la Facultad de Educación, nos acompaña el señor vicedecano de la Facultad, el profesor Arley Fabio Osa, también nos acompañan los directores del Grupo de Didáctica y Nuevas Tecnologías, el profesor Octavio Nao y la profesora Doris Ramírez, quienes agradezco su compañía y el apoyo que brindan a este evento a través del equipo técnico que realiza la transmisión vía streaming. One of the things that we learned very early on was that learning happens individually, but some of the strongest forms of learning happen in communities. Una de las cosas que aprendimos desde un principio es que el aprendizaje se da individualmente, pero que el aprendizaje significativo se da en comunidades. And in order to build a learning community, there are certain things that are required. The first is mutual engagement. Everyone has to participate. The second is a shared language or a shared repertoire. And the third is that everyone believes it is a joint enterprise. Meaningful engagement means that all the members in the group have an opportunity to not only participate, but to share equally in the activities. And through mutual engagement, members begin to express themselves and show more of their identity so that we begin to recognize them as an individual rather than just another computer terminal. And I'll show some examples of this as I go along. Meaning is then created and shared throughout this discussion that happens, and by people expressing themselves a bit more. Social capital has been studied by a number of authors. One of the ones that I have spent some time studying is Coleman, and he refers to social capital as defining it by the function rather than the name. It's a variety of different entities with two common elements. There has to be some sort of a social structure, and there has to be actions that are facilitated within that structure. And what we do is we develop discussion forums so that everyone has a chance to participate in the discussion forums. Social capital is in the structure then of the relationships that are formed within these discussion forums between the people that are participating. Now, when we look at building communities, particularly in a virtual space,
we have to look at specific things that are important to developing community. The first and foremost is trust. It has to be a safe place where people can express themselves without any chance that there'll be repercussions for it. Trust tiene que ser un lugar seguro donde la gente se pueda expresar libremente sin que haya temor a repercusiones negativas. Okay. The next is treating each other equally, and that comes under the title of goodwill. We all enter into the discussions in the sake of goodwill. We all have a common purpose. La segunda es tratándose a todos igualmente a sí mismos, ¿no? Que todos se traten de la misma manera y eso se traduce en buena voluntad. Okay. The other two I'm just going to skip over and talk about the exchange of information. The purpose of the discussion forum is so that people who are newly introduced to it can be recognized by the other people who are in the community and then be accepted into that community. El propósito de estar trabajando juntos es que cada persona se reconozca en la comunidad y ser aceptado dentro de esa comunidad. When I spoke of trust earlier, trust is the most important factor leading to success in online programs. It means that we have to create common areas where people can speak equally to one another and receive feedback from others in a safe environment. La confianza es el aspecto más importante en todo esto, es decir, que se puede hablar de manera igualitaria y generar un acuerdo en el que todas las personas estén trabajando en el mismo propósito. And when I mentioned social capital just a few minutes ago, social capital and trust are linked together. One depends on the other. And the presence of social capital in a community means that the community will develop a more trusting relationship. Social capital aids in building communities in a number of different ways. The first is in bonding. And bonding simply means that the individual feels part of the group. Bridging is the relationship with people who come from different contexts, different nationalities, different cultures, but they bridge that within the discussion forums by treating each other as equals. And then finally, linking, which enables individuals to draw on resources from their colleagues within the discussion forums. And this is the early stage of peer learning. Before they start learning from one another, they first have to know that they can trust each other. And so the idea of social capital within communities means that each individual contributes, but each individual also gets something back from the community. La idea del capital social de las comunidades significa que cada individuo contribuye, pero también que cada uno recibe algo de lo que está haciendo en esa comunidad. Now we know that learning in a virtual space is different from learning in a classroom. And there has been much research done on this to point out the differences between them. I'm not going to talk about the differences, I'm going to talk more about the similarities. Sabemos que enseñar en un espacio virtual es diferente a enseñar en un aula de clase, pero no va a hablar sobre las diferencias, sino que va a hablar sobre. You're going to talk about what? I'm going to talk about not the differences, but the similarities. Exacto, no las diferencias, pero las similaridades. The things that are similar between face-to-face learning and virtual learning is the sense of community that is developed. The difference in virtual communities is that you don't have the actual people sitting next to you, you don't have the walls of the classroom around you, and you don't have the other things close at hand that you would have in a normal classroom. We have to recreate that in the virtual classroom.
La diferencia entre leer con la gente es que uno siente que las personas están ahí, mientras que en el caso virtual uno está aislado, no tiene las paredes, no tiene las clases, no tiene el escenario en el que usualmente en el que se tiene cuando se está aprendiendo con otras personas. Y de lo que se trata es de crear, recrear y compensar por esa ausencia de personas reales alrededor de uno cuando está aprendiendo. In the virtual classroom, responsibility is shared among everyone online. So everyone has a computer terminal. When they log in, they become part of a big classroom where they have discussions. That's just text to most people. What we have to understand is that on the end of each of those computer terminals is an individual who has a base of knowledge that no one else has. That's their individual knowledge. We then have to get them to share that knowledge with us so we can share our knowledge with them, so we can co-create the knowledge that is required to complete what we need to do within the classroom or within the... Lo que hay que entender es que al otro lado de cada computador hay un individuo que tiene una cantidad de conocimiento que nadie más tiene. Lo que hay que hacer es crear una situación en la cual ese comportamiento, ese conocimiento es compartido, porque detrás de esa pantalla también hay un elemento de responsabilidad. Entonces, de lo que se trata es de co-crear el conocimiento, crearlo conjuntamente. Yeah. So learners that are all in this virtual classroom have to use their own ideas or their own knowledge to help each other understand the different important concepts that we're talking about. Así que los que están aprendiendo tienen que utilizar sus propias ideas y sus propios conceptos para ayudar a todos y a cada uno a entender los conceptos sobre los que se está trabajando. That doesn't look right. One of the things we started this program in 2001, so that's 14 and a half years ago. The program is still running, it's still very successful, but there have been a lot of changes in that time. El programa se empezó en el año 2001, o sea que es un programa que lleva 14 años y medio, pero en el curso del programa se han tenido que hacer ajustes, se han tenido que ir cuadrando la forma como el programa se estaba desarrollando. Today's social networking is much more prominent than it was 15 years ago. So in order to keep students' attention and in order to make them feel part of the program, we have to construct certain things within that classroom. Las redes sociales ahora son mucho más fuertes de lo que eran hace 14 años. Entonces, para hacer que la gente se sienta involucrada en eso, hay que esforzarse para crear las condiciones para que ellos estén conectados en el salón de clase virtual. And because most students today are familiar with Facebook and interact with Facebook, that becomes sort of the norm that we have to look to. Y porque la mayoría de los estudiantes se veían en Facebook, entonces esa es la norma sobre la cual debemos fijarnos. So what we have to do is find ways that students can represent themselves within our course room, which is a private space. No one that is, unless a person is registered in the course, they don't have access to the course room. It's only the students that are there. Entonces tenemos que encontrar formas de que los estudiantes se puedan representar a sí mismos en ese salón de clase, y hay que entender que nadie más, excepto quienes están matriculados en el curso, tienen acceso a ese espacio. So one of the early exercises that we have when I first start a course is to have all the students give a brief description of themselves with a photo which becomes an avatar. Cada estudiante debe hacer una pequeña descripción de sí mismo con una foto que se coloca en el sitio. So every time a student makes a comment or a posting,
in the course room, their photo is attached to it. Now, all of a sudden, it's not just text, there's an image there. And people get to recognize the faces of their classmates, even though it's in virtual space. Entonces, cada vez que alguien hace un comentario, tiene que estar su foto ahí. Entonces ya no son solo palabras, son imágenes. Y la gente empieza por reconocer cuáles son las caras de quienes están actuando con ellos. Oops, I have something done wrong here. There we are. This is just a world map to represent where the 4 partners in this collaboration reside. Esto es donde están los 4 socios. I'm from UBC. We have a partner in Sweden. We have one in Australia, and we have one in Cape Town. Each one of us takes in students every year, and then we place all those students in one world cohort, and we rotate the teaching among the 4 universities. Cada uno de los socios recluta a los estudiantes en su propio sitio y los reúnen en un gran grupo. Son 20 por cada universidad, entonces tienen un grupo de 80 estudiantes y cada uno de los socios se reparte la enseñanza, es decir, las clases, se los reparten y los rotan entre ellos. In the current course which I'm teaching, which actually has an assignment due tonight that I will be marking later tonight, I have 83 students from 35 different countries. En el curso que yo estoy dictando, que de hecho me tienen que entregar el trabajo esta noche y que voy a pasarme toda la noche evaluando, tenemos 83 estudiantes, 83 estudiantes de 35 países. These next shots that I've put in here are just simply an introduction to the learning platform that we use, just to give you an idea of what the interface looks like. Estas imágenes simplemente son una introducción a la plataforma que se está usando para darles una idea de cómo es que nosotros estamos trabajando. The first step for students, as I was mentioning, was to place a photograph of themselves and a bit of information. And what we do in the first week of the course is we keep expanding that. And we get them to develop something called an e-portfolio, which has information about them. And in the initial stages, it's just the basic information of who they are, a bit about their background, and why they're taking the program. Después de la foto, que es lo primero que se hace, se desarrolla algo que se llama un e-portafolio, donde se amplía esa información y se van creando más elementos para que las personas se identifiquen o se caractericen dentro del sitio. And because of privacy protection, I can't show you pictures of my students, but I can show you how my page is set up. Pero debido a que pues, el asunto de la privacidad no puede mostrar las páginas de los estudiantes, pero lo que puede hacer es mostrar la de él mismo. That means, Garnet, that each student has a personal page. Yes. Cada estudiante tiene una página personal. Each student has a personal homepage, and it's very important. The course that I'm teaching right now is the first course in the program. We started in the middle of August, and we're finishing up the first 5 weeks now. One of the things they have to do during that first 5 weeks is put up the information about themselves, but then each of them have to look at everyone else's information and select from that group of people a learning partner. So they will form into learning partnerships during the first 3 weeks of the course. En esas 3 semanas ellos tienen que crear esta información, pero al mismo tiempo tienen que empezar a configurar un problema de aprendizaje en esas primeras 4 semanas de trabajo. 4 weeks, right?
First Workweeks, que están terminando en estos momentos. And the purpose of forming a learning partnership is again to make them feel like they're actually interacting with someone else. And we have an assignment that they will exchange with their learning partner and get feedback on before they submit it. Entonces el propósito de crear asociaciones de aprendizaje, ¿cierto?, es que ellos sientan que están compartiendo el conocimiento y se reparten los trabajos, es decir, el trabajo de un estudiante se manda a otro para que ese otro estudiante lo lea y devuelva sus impresiones, entonces se convierte en un aprendizaje colaborativo. And the next series of slides that I'm going to show you are comments from students that I've taken from the actual discussion boards to show how they're starting to recognize that they're becoming a little safer in the environment and they start to share a bit more about themselves as they feel part of the community. Entonces los próximos slides van a mostrar ejemplos de cómo las personas empiezan a compartir y cómo se empieza a crear un sentido de una comunidad de aprendizaje, que es en realidad el sentido que él quiere mostrar acá, una comunidad de aprendizaje. Aprendizaje colaborativo, que es lo que verdaderamente hace la diferencia y compensa por esa idea de sentirse solo cuando uno está frente a una pantalla de comunidad, de computador, es decir, crear una comunidad de aprendizaje. So these first two comments are just two comments very early on in the program where students are encouraged. It's the same in a classroom when you say to people, introduce yourself and tell me a bit about yourself. That's what these comments are. Estos dos comentarios se dan muy temprano en el proceso y son comentarios que simplemente muestran cómo las personas, muy simples, que muestran cómo las personas se sienten. And you can see in both the comments, this is anticipation of what's to come in the course. So they're already deciding, they're involved in the program now. Now they're anticipating what it's going to be able to do for them. Entonces estos comentarios de alguna forma anticipan qué es lo que ellos van a ser capaces de hacer por ellos mismos y por los demás. When we get a little further on in the course, the discourse changes. The way the students speak and interact on the discussion boards definitely has a sense of enthusiasm in it. They're apprehensive at the first because they're frightened about the course. Now they're starting to get enthusiastic. Primero están aprehensivos, primero están un poquito temerosos, pero después se van animando y ya se van adquiriendo un sentido de entusiasmo. And you can see in this first one, they say they're very excited to be online, but there's also a little concern here. They've looked at how many different folders there are on the navigation tree on the left, and they're a little apprehensive. But that's where the challenges come in. And they look now at addressing these challenges because they know they're not on their own. They have a learning partner. They have a whole group of people that they've been able to identify that are in the same program as they are, so they're now starting to feel like a community. Oops. Entonces ya después se empiezan a sentir como una comunidad. Primero muestran los temores, pero después los desafíos. I'm losing the track here. Here we are. One of the concerns in online learning, or I should say two concerns. One is the students' feeling of whether or not they have the competence to use the technology. The second is whether or not the technology works the way it's designed to. Tienen dos temores, uno de saber si van a saber manejar la tecnología y el otro es de si la tecnología va a funcionar, si va a cumplir el papel que tiene. And one of the things we've found over the years, when students decide they're going to take a degree online, they decide they need a new computer. And they go and buy a laptop and they try to log on without knowing anything about the laptop.
Una de las cosas que han encontrado es que ellos deciden que necesitan tecnología. Entonces lo primero que hacen es que se van y se compran un computador, un laptop, sin saber absolutamente nada del laptop, sin saber qué es. Part of my role in the first week of the first course is to spend time just corresponding with students to make sure they can set their computers up properly so that they can log in. Parte de mi trabajo en la primera semana es estar constantemente en contacto con los estudiantes para asegurarse de que ellos configuran los computadores correctamente para que se puedan seguir comunicando. Because the difference between a virtual classroom and an on-campus classroom is you can't turn to someone else immediately to get help if your computer isn't working. Porque la diferencia entre una clase en el campus y una clase virtual es que usted no puede dirigirse a alguien inmediatamente para ver qué es lo que no está funcionando con su computador. And so it means that unless you address their problems quickly, they become very frustrated. And if they become frustrated, there's a possibility they will not want to continue with the course. Significa que si uno no enfrenta esos problemas rápidamente, ellos se van a frustrar. Y si se frustran, es muy posible que no vuelvan, que se retiren. Garnet, Yes? this program has a 92%, este programa tiene un 92% de permanencia. O sea, la deserción es muy poca, para que entendamos eso. And one of the things that, well, I can tell you honestly, during the first 3 weeks when I start teaching in the summer, I do not have regular sleep patterns because I'm checking my computer at least every 4 hours, day and night. Because if a student has a problem and they're in another country in a different time zone and they have to wait for me to have a night's sleep before they get a response, the frustration level just increases. Uno de los problemas que él tiene es que él no tiene un tiempo regular, porque él tiene que consultar el computador por lo menos una vez cada 4 horas, porque como los estudiantes están en diferentes zonas horarias, si él se toma demasiado tiempo durmiendo y descansando, ellos se pueden frustrar y existe el peligro de que se retiren, pues de que se frustren con lo que él está haciendo. Entonces es un trabajo continuo. And the way we address teaching in the program is quite different than traditional teaching methods. We have no lectures. None of the instructors provide lectures. One of the reasons for that is the technology that we use. We have to be concerned that our partners in South Africa don't have the same bandwidth as we do in Canada or in Sweden. So we have to make sure that the materials we use are materials that the students can download to their computers using the technology they have. Entonces la enseñanza es diferente. Una de las cosas que no hacemos es dar clase. No podemos dar clase, no damos clase. Nosotros no podemos estar seguros de que las personas en Sudáfrica, por ejemplo, tienen el mismo ancho de banda que tienen los estudiantes en Suiza o en Suecia o los estudiantes en Canadá. Entonces hay que adaptar los materiales de enseñanza a esas condiciones de la gente para asegurarse de que todo el mundo tiene acceso a los materiales. So rather than traditional lectures, what we do before we open a course room, the instructor will spend about 3 months collecting articles, short videos, artifacts that are important for the subject. Entonces lo que un instructor hace antes de empezar el curso es gastarse por lo menos unos 3 meses colectando materiales, artículos, videos, etcétera, que después van a ser los que el instructor va a utilizar en ese proceso de enseñanza. And in that way, we release all the material to all the students in the cohort at the same time, and then we get them to discuss their experience and their understanding of the material. And that's a way of co-creating knowledge between the instructors and the students. Y de esa forma nosotros ponemos a disposición de ellos todo el material al mismo tiempo y después les decimos que comenten y hablen sobre eso que están haciendo. Y esa es una forma en que los instructores hacen que se co-construya
se haga una co-construcción del conocimiento con los estudiantes. So as the activity starts and the discussions start, you can see in the comments of the students how they're changing. At the early stage, you had this apprehensive sort of thing, excitement, but they didn't know whether they were going to enjoy it. When we get to this stage, it's no longer just sort of posting. They're now starting to engage with each other cognitively. Entonces se va viendo a medida que va avanzando esto cómo los estudiantes van cambiando. Al principio estaban temerosos, pero ya después la actitud va cambiando y se puede ir viendo cómo los estudiantes empiezan a involucrarse cada vez más y a empezar a trabajar en grupo y a co-construir lo que todos ellos están haciendo, a involucrarse cada vez más el uno con el otro. And you can see in their comments that they start to say things like, I will learn as much from you as I will from the instructors. So they're starting to recognize their colleagues as a source of information and a source of knowledge construction. Empiezan a reconocer a sus colegas como una fuente de una información y una fuente de motivación. And again, more comments here. When they talk about looking forward to studying and working with all of you as we make sense of this material, again, they're including themselves as a member in this community. And it's the attitude that we're all in this together and we will help each other get through. Ellos empiezan a incluirse a sí mismos como parte de la comunidad y empiezan a entender que todos están juntos en el mismo cuento y que lo tienen que hacer juntos, ¿no? que son parte de una comunidad. Once they start interacting with each other on a cognitive level, we start looking at how they construct meaning. Because there is, in our mind, a distinct difference between knowledge and meaning. Empiezan a ver entonces cómo se empieza a construir el conocimiento una vez que ellos empiezan a interactuar, porque hay una diferencia entre significado y conocimiento. When students read material or they develop something on their own, they develop or construct their own knowledge of the topic. Cuando ellos empiezan a trabajar en algo por sí mismos, ellos desarrollan y construyen conocimientos sobre el tópico que están trabajando. When they start sharing that understanding with others in the cohort, they then start to see that their way of understanding it is only one way, that there are other possibilities. So they start shifting their construction of knowledge, and they start creating a knowledge through mutual engagement. Una vez que ellos empiezan a compartir esto, se empiezan a dar cuenta de que no hay solamente una forma de ver las cosas, entonces empiezan a variar su forma de pensar y empiezan a complementar lo que ellos entienden con lo que ven que están entendiendo las otras personas. And again, I start referring back to them referring to themselves as a community. They talk about our mutual struggle, which means, again, we're all in this together, and that's what this student said down here. We're all in the same boat. So they're now recognizing themselves as being a member of a community that is established somewhere that doesn't have bricks and mortar or concrete walls. Entonces ahora se empiezan a reconocer como miembros de la comunidad, que no están metidos en el mismo espacio de ladrillos y cemento, sino que están en una parte común, pero no es pues obviamente un lugar físico. And one of the things I was talking earlier about students buying a new laptop before they start taking courses, everyone makes mistakes. What we have to try and get through to them is it's okay to make mistakes. You're not going to break the learning platform if something doesn't work. Él dice que hay que reconocer que todos se equivocan pero está bien equivocarse, que la plataforma en la que están trabajando no se va a romper porque ellos se equivoquen. Entonces aceptar las equivocaciones es muy importante porque eso es parte de la confianza. So then the students start supporting one another with comments like this. Please don't worry if you make mistakes. We've all had our share of mistakes.
And the support from other students within the discussion forum is the thing that solidifies the feeling of being in a community. And this is within 3 weeks in the first course. Entonces ellos cuando reconocen que están cometiendo errores, empiezan a ser apoyados por los otros estudiantes y se empieza a crear un sentimiento alrededor de eso. Y esto pasa en las primeras 3 semanas del programa, que es un programa que dura 2 años. O sea que ya lo primero que se hace es crear este sentido de la comunidad con comentarios como estos. So as the students get to know each other in this virtual classroom, they start to talk a bit more personally about themselves. And you can see in some of the comments, one person said, "I'm a people watcher and a news junkie." Now that's something they wouldn't have said in their initial introduction. So, go ahead. Entonces empiezan a hacer comentarios más personales y empiezan a como abrirse, ¿cierto? Y a interactuar más, digamos, intensamente el uno con el otro. And the comments become much more personal now because they're trusting the people in the cohort, so they start to open up and they start to discuss more personal things. Entonces los comentarios se vuelven más personales porque están confiando en las otras personas en su cohorte y se están abriendo cada vez más. One of the students starts talking about their activities outdoors and made the statement, "And I travel much more than I can afford." Now that's a very personal statement to be sharing with 83 people unless you know it's a safe community. Un estudiante expresa sus sentimientos sobre estar afuera, ¿cierto? Y eso es algo que él comparte y que no compartiría, ¿cierto?, con otras personas a menos que no sienta que está en una comunidad segura. And the final statement was from a student in Thailand who had been in a very serious accident during the time we had the course on and was sharing with her colleagues that she'd just had this near-death experience and had caused her to make out her will. And again, you can see how much personal information is being shared in this space. Y el último comentario de un estudiante en Tailandia, ¿cierto?, que pues casi se murió y decidió pues compartir eso con ellos. And again, every year, the impact of Facebook is felt on everyone who delivers programs online. People are so used to getting into Facebook many times a day, and we have to find ways of addressing that for the privacy concerns that we have for student information within our platform. Cada vez más la gente que está trabajando en programas en línea siente la presión, siente la importancia que Facebook está teniendo con esto. Entonces a nosotros nos toca encontrar formas de entender eso y de apropiarnos de esas inquietudes y al mismo tiempo respetar la privacidad de las personas que están ahí. And you can see just by the comments here of how much time people are now spending on Facebook. It's become such an integral part of their life. This year, when I started the cohort, there were a group of students who contacted me and said they wanted to set up a Facebook site where they could take the information off our learning platform and share it with their friends on the Facebook site, which immediately causes legal problems. Un grupo de estudiantes me contactaron y me pidieron hacer una página en Facebook donde incluyéramos lo que estábamos haciendo para compartirlo con sus amigos, lo que inmediatamente creó problemas legales, ¿cierto?, en nuestro programa. Because all the material that we use on our learning platform is copywritten material, and we have to pay for the copyright in order to use it on our platform. It cannot be taken out of the platform and posted to another site because that's copyright convention. Porque todo el programa que nosotros, todos los materiales que nosotros usamos son materiales que tienen derechos de autor y nosotros tenemos que pagar por eso. Entonces no los podemos abrir libremente, ¿cierto? Porque pues eso crearía un problema legal.
And just one last comment on this. This is a comment from a student in last year's course who found that this course was interfering with her time on Facebook. You know, this is something she's sharing with her friends. El último comentario es un comentario precisamente de una persona sobre lo que le está pasando con el Facebook. And again, more reliance on Facebook. Facebook is forever in the minds of some. Este es otro comentario sobre Facebook. Facebook para siempre. And by this time, they've gotten to know the other people in the program well enough that they want to stay in contact with them. And we've tried a variety of ways of keeping our graduates connected, and I can discuss a bit of that after the presentation's over. But again, social media is having such an impact on the way we construct knowledge online. We have to acknowledge it, and we have to be able to allow students and ourselves to be able to understand it and use it to our advantage. Los medios sociales han tenido tanto impacto que nosotros necesitamos reconocer eso y permitirle a los estudiantes que las utilicen y que participen en ella, porque eso es algo que ha tenido un impacto extraordinario. So now coming back to the first slide of the students sitting down at their computer, just about to start the program and wondering if there was anyone else out there. Entonces regresamos al primer slide y vemos al estudiante preguntándose si hay alguien más ahí. So you can see now I filled in some of these boxes. Trust has built up among the group in the program, which develops social capital, which helps form a common purpose, and this whole concept around social presence theory, how they're starting to recognize themselves as another individual rather than just another computer terminal, leads to what I believe is enhanced learning. So now the comment is, I wonder who's online and what they're discussing. Because one of the things that we find is students are nervous at first. As they get involved in the discussions, they start spending more and more and more time because they want to log in and see who's made a posting and what they're discussing. Entonces la inquietud, después de pasar por todos esos procesos, ¿cierto? No es quién está detrás de la otra línea, sino quién está en línea y de qué están hablando dentro de lo que todos ellos están haciendo conjuntamente. Cambia la inquietud, cambia la pregunta. Which now brings me to a good point to summarize what I've said up till now and talk about the type of learning that we do online, that it's flexible learning, it can be done anytime, any place, by anyone for any reason. And that expands our understanding, particularly of adult learning. It doesn't have to be in structured formats. We learn every day. Every time we make a mistake, hopefully we learn from it. But we do continue to learn. El primer punto se refiere, que están leyendo ahí, es muy especialmente a la educación de adultos, porque uno está aprendiendo todo el tiempo. Cada vez que uno comete un error aprende. Entonces es un aprendizaje continuo. And we demonstrate through this that collaboration with peers is a very strong way of learning. Colaboración entre personas es una forma muy fuerte de aprender. And again, the different types of learning. We have formal learning, non-formal learning, informal learning, and incidental learning. Incidental learning is when a person watches someone else do something. They don't ask them how it was done. They just watch them do it and then they try and do it themselves. If they're successful, they've learned what someone else was doing. That's a type of incidental learning. Aprendizaje incidental es cuando una persona ve a alguien haciendo algo y trata de hacer lo mismo sin preguntarle qué es lo que está haciendo. Y si logra hacerlo, entonces está aprendiendo. And finally, our argument for networked learning is it's orchestrated by facilitators. So the instructor becomes a facilitator rather than a lecturer. But it's mediated by the network, by the technology we use, and also by the other students that are in the cohort.
los instructores o los profesores son facilitadores, pero el aprendizaje está mediado por la red en la que las personas están trabajando y por los pares que trabajan en esa red. And the moment you've all been waiting for, the end. But I would be happy to answer questions that anyone has. I would like to say something. What we have, lo que hemos visto ahora es como detalles de ese aspecto tan importante y fundamental que es crear un sentido de comunidad cuando se está aprendiendo en línea. Básicamente lo que el profesor Garnett dice es que esa es una condición para aprender cuando se está aprendiendo en línea. Es decir, que el aprendizaje no puede ser desapasionado, no puede ser un aprendizaje desconectado. Una cosa que uno hace, por ejemplo, muchas veces es tratar de aprender algo y se mete uno solo en el computador y no tiene absolutamente a nadie que lo ayude, y entonces eso no tiene no presenta ninguna satisfacción, ningún desafío, etcétera, porque llega un momento en que si uno se aburre con el cuento simplemente se va y se pone a hacer otra cosa. Entonces, lo importante de este aspecto, porque es solo un aspecto de todo el programa que él nos ha estado mostrando, es ese sentido de la comunidad. Los otros aspectos tienen que ver ya con los contenidos del programa, qué es lo que se está enseñando, cuál es el asunto de la enseñanza global, la enseñanza para adultos y el cambio global. Y perhaps the first question I would like to ask you just to start the discussion is, what are the contents of the course? The aspects you send, and the courses that each university give, and a brief description of each of them, so they get into the topics of the discussion. That's a good question, thank you. And it's about what is contained within the program and the courses that make up the program. ¿Qué se contiene en los programas y los cursos que lo conforman? When we developed the program, there were representatives from each of the 4 universities at our meetings when we developed the curriculum. Cuando desarrollamos el currículo había representantes de cada una de las cuatro universidades en nuestras reuniones. We all knew each other, and we all knew who was doing research in different areas, and therefore we assigned specific courses to specific individuals to develop. Nosotros nos conocíamos entre nosotros y sabíamos cuáles eran las fortalezas en que estaban trabajando cada uno de nosotros. Entonces lo que hicimos fue, según eso, asignarnos los cursos y escoger los expertos en cada tópico que tenían que desarrollar el curso respectivo. And then once we had decided that we'd all critiqued each other's courses and that these were the courses we wanted within the program, we then had to get approval from each of our universities that this would be recognized as a master's degree. Y una vez que decidimos cuáles eran los cursos que íbamos a tomar, eso fueron largas discusiones, yo lo sé. Cuando todos aprobamos qué era lo que había que hacer, entonces tendríamos que coger todo eso y hacerlo aprobar por cada una de nuestras universidades. Todos los cursos tenían que ser aprobados por todas las universidades. So there are 6 common courses that everyone has to take in the program. Beyond that, there is another 18 credits that is required for a 30-credit master's level. So we have a thing called local options. 2 of our universities, Sweden and South Africa, have a thesis attached to it. UBC and Monash University don't have a thesis, but they have extra courses, 3 extra courses to make up that 9 credits. Entonces, tenemos 6 cursos en común que todos tienen que tomar para un total de 18 créditos. El programa tiene 30. How many courses in total has the program, Garnett? No. Oh, there has to be 30 credits, which is 30 10 créditos. courses. Entonces, para completar los 30 créditos, 2 de las universidades piden una tesis, un trabajo de grado, y las otras proponen cursos extras basados en asuntos locales. The first course in the program is called Locating Oneself in Global Learning.
It's designed to get students used to using the learning platform, getting to form a community amongst themselves within the first cohort, sharing the information on that, and I also get them to start in the first course to set up a learning journal. And that learning journal they will track for the 2 years they are in the program. And I also teach the last course, which is a reflection back on all the courses they've taught and looking back on their learning journal so they can actually track their learning as they progress through the 2 years of the course. El primer curso es todo lo que hemos estado hablando, es familiarizar a la gente con la red y ponerlos a crear y que creen una comunidad. Y en ese proceso ellos desarrollan un diario de aprendizaje donde ellos van consignando todo lo que hacen. Ese diario de aprendizaje se retoma al final, porque el curso, así como él dicta el primer curso, también dicta el último, y el último es una recapitulación de todo lo que ellos han aprendido basado en parte en ese diario de aprendizaje. The second course in the program is Adult Learning Theory, and it's taught by our partner in Linköping University in Sweden. And it looks at the various theories that are current on how adults learn differently from children. And it's an important aspect to the program because it helps students understand how their learning works, because we all learn differently. And it helps them identify how they learn as an adult. El segundo curso es dictado por la Universidad en Suecia y es un curso sobre teorías de aprendizaje de adultos. Es un curso sobre la forma como el aprendizaje de adultos es diferente al aprendizaje de los niños. Y es importante porque le ayuda a la gente que está tomando el curso a entender cómo es que se aprende, cómo es que ellos aprenden. Entonces ese curso ayuda a entender desde el punto de vista teórico en qué consiste, qué es lo que ellos están haciendo. The third course is titled Work and Learning. All of the students in our program work full-time. They do the course as well as work. So what we look at in that third course is how globalization and internationalization has changed the world of work. And I'm sure you're all familiar with big companies internationalizing, outsourcing the materials to underprivileged countries because it's cheaper to do it. We look at what actually happens in these students' workplaces. So we cover the politics, the economics, and the social change that globalization causes to adults in the workplace. El tercer curso muestra cómo la gente aprende en sus sitios de trabajo, cómo se relacionan ellos, porque la globalización ha cambiado la forma como la gente aprende. Entonces la gente entiende cómo ese proceso de globalización está afectando sus procesos de aprendizaje dentro de sus respectivos espacios de trabajo. The fourth course is titled Work and Learning, and it's taught usually by our partner in Australia. And again, it takes over from the Work and Learning course and starts to demonstrate ways that students can educate themselves in their workplace and how the workplace impacts on their capabilities for learning. El cuarto curso es trabajar y aprender, y es mostrando formas como los estudiantes pueden aprender en sus sitios, las personas pueden aprender en sus sitios de trabajo, cómo ellos pueden cambiar esos medios en los que están trabajando a través de esos procesos de aprendizaje. The fifth course is called Global Local Learning, and it's taught by our partner in South Africa. And it is completely different from all the other courses in the program in that the majority of the material that is used in the course are by African authors. And it's quite a shock to some of the other students who aren't familiar with research that's gone on in Africa by African scholars, that now they're starting to understand the social movements in South Africa. We talk about critical learning theory. We talk about how communities get together to support one another to fight unfairness in their communities and in their surroundings. El otro curso es llamado aprendizaje local, aprendizaje global, y es un curso completamente diferente al otro,
porque es un contraste con los que son los puntos de vista occidentales. Entonces ellos muestran de una forma diferente cómo la gente se relaciona en sus diferentes comunidades, cómo enfrentan situaciones, por ejemplo, de desigualdad en sus comunidades y cómo hacen ellos el asunto a su manera, lo cual es algo que sorprende a todos los demás estudiantes porque es una forma diferente de pensar, no es una forma occidental, sino que es una forma propia de África. The next course is a course that is taught by everyone. It rotates among the 4 universities, and it's called Understanding Research. It's a master's level research course to teach students how to conduct research, because 2 of our partners will do a thesis. And some of the students at our university and at other universities, once they finish this course, they get so excited about doing research. They want to do research, but we don't have it in the curriculum. El otro curso es Entender la Investigación. Es un curso que se rota entre todas las diferentes universidades, porque cada universidad tiene su forma diferente de enfrentar el asunto de la investigación. Lo interesante es que se lo rotan, entonces todos tienen las perspectivas que tienen todos los demás, y después ya se empiezan a interesar en eso, en hacer investigación. Que no es algo que está implícito en los otros cursos que se dictan en el programa. Es un curso de nivel de maestría. And the final course in the program is the course that I teach again, and it's a mirror of the first course. It's a reflection on the 2 years of their learning. And part of the exercise in the second course is to go back and start looking at their writing that they did for the first assignments. One of our responsibilities in training master students is to train them how to write in an academic style in case they want to go on to doctoral work or anything else. So we get them to go back and compare their early assignments with their more recent assignments and see how their writing capability has changed. And they also trace their comments in the discussion boards to see how their thinking has changed. Y el último curso es un curso que regresa al primero y que empieza a revisar y evaluar todo lo que ellos han hecho, o ellos mismos empiezan a hacerlo, ¿cierto? Y a ver cómo la forma como ellos han trabajado ha cambiado y ha evolucionado. Porque uno de los objetivos del programa es que enseñarle a la gente a escribir bien académicamente. Entonces ellos pueden darse cuenta de cómo escribían al principio y cómo escribían al final. Es como una recapitulación sobre todo el proceso que ellos han hecho, que tiene que ver mucho con estos diarios de aprendizaje que ellos empezaban a escribir al principio. And then after that course, that's where the individual universities will then do their local options, whether it's a thesis or extra coursework. Y después de eso es cuando las universidades locales utilizan sus opciones, ya sea una tesis o cursos extras. And there's one thing I want to mention just before I wrap up here. Students get so involved with others in the program that they become really strong friends online. They want to take that to the next level, and they actually want to meet the people they've been studying with for 2 years face to face. And we started hearing this right from the first course that we delivered in 2001. Students were saying, gee, it would be nice if we could get together and meet each other now that we know each other online. Ellos, los estudiantes, se vuelven extraordinarios amigos en línea. Y por esa razón ya empiezan a pensar en, bueno, ¿cuándo es que nos vamos a juntar? ¿Cuándo es que nos vamos a conocer? Y desde el primer momento empiezan a expresar esa necesidad de conocerse y empiezan a pedir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a encontrar o cómo vamos a hacer? So in 2006, we invited all the graduates of the program to come to Vancouver for an institute. And an institute is an adult education term which usually covers a 1-week section of time. It includes academic activities. It includes visits to places where workplace learning takes place. It also includes socializing and getting to know each other. Entonces, en el año 2006 se les ocurrió hacer una cosa que llama un instituto. El sentido de instituto es juntarse, ¿cierto? Y empezar a compartir.
actividades académicas, actividades de entretenimiento, socializar, etcétera, para, digamos, concretar esa comunidad virtual que se estaba haciendo en ya una comunidad. Algo muy importante en el sentido de que del que Ala habla es que de hecho lo que se está haciendo es creando una comunidad global. En esas condiciones, por ejemplo, si yo estoy en un curso con otros 80 estudiantes, de hecho tengo amigos en 35 países del mundo, muy buenos amigos y grandes amigos, y este es un valor agregado muy importante de este trabajo que se hace. Es decir, si yo quiero de pronto ir un día a Indonesia, pues ya tengo un amigo en Indonesia y puedo ir a visitarlo o cualquier cosa. Entonces, esa es la idea de esta comunidad y de ese instituto que llama, que es una reunión anual. Did you tell them about the UNESCO? I'll talk about that. For the first institute that we had in Vancouver, I convinced my dean to accept my budget to give me some money to put on this institute, and I used the money to rent student accommodations on campus. And the student accommodations that I rented had 4 private bedrooms with a shared kitchen and a shared living room. And we went on UNESCO's theme of learning to live together. And we put people from different countries in the different private rooms with shared space. And we lived together for a week while we conducted the activities of the institute. Entonces, en el año 2006 él convenció a su decano de que le diera la plata para organizar la estadía de estas personas. Cada uno se tiene que pagar su propio pasaje, pero él rentó apartamentos en las residencias universitarias donde había 4 cuartos diferentes, privados, ¿cierto? Una cocina común y una sala común, y en cada uno de esos cuartos ponía un estudiante de un continente diferente. Entonces eso lo llamaron el grupo UNESCO para aprender a vivir, para compartir, para vivir juntos. The institute was so popular that we now do it every 2 years. So in 2008 we had an institute in Sweden. In 2010, we had one in Australia. 2012, we had one in South Africa. And this past July, we had the 5th one again back in Vancouver. Se volvió tan popular que ahora lo hacen cada 2 años. The first one was First one was in Vancouver. En Vancouver, el segundo en Suecia. And then Sweden. El tercero en Sudáfrica. And then Australia, and then South Africa. En Australia y en Sudáfrica. And then back to us. And the interesting thing about this institute that just finished in July, there are some students who come to the institute that have been to all 4 or all 5 of them now. They've gotten to know each other really well. These are people who have gone on to do things beyond the program. Their thinking from having been in the program about civil society has changed tremendously. So now what they want to do is they want to form an international non-profit society to deal with issues in civil society. Ellos lo que quieren hacer ahora es crear una sociedad internacional para ayudar a resolver problemas de la sociedad, porque sus lazos se han vuelto tan fuertes que verdaderamente quieren contribuir, porque su sensibilidad alrededor de esos problemas sociales obviamente ha aumentado mucho. Ok, entonces. Thank you for sharing this information with us. My question is more concerned with safety issues. Yes. You know, basically, this has been created in society, more democratic societies. We're dealing here with the reality when we share meanings related to political views or ethics, bioethics. Yes. Implies some dangers, for the students and the teachers. Yeah. So my question is, how applicable is this networking in courses related to political views and ethics? Thank you. That's an excellent question. From the beginning of the program, one of the things that we have instilled in everyone that comes in
is any discussions that happen within the platform stay within the platform. Political discussions are things that the students will monitor themselves. I can honestly say that in 14 years, I've only had to intervene twice in discussion forums where some discussions were being made which I felt were going a little off track. Students are very good at monitoring each other when they consider they're in a group. And in terms of safety within the platform itself, the only ones who have access to it are the students who are registered and the instructors who teach in there. No one else can get into the platform. Much of the material that's in there, like the material in the discussion forums, can't be taken out of the platform. So that way we keep the safety of having it within a restricted space. La pregunta era sobre el asunto ético y sobre el asunto de la seguridad, ¿cierto? Lo que el profesor dice es que todo lo que se hace dentro de la plataforma se queda en la plataforma, que los estudiantes son muy buenos en mirar lo que los otros están diciendo y que en solamente un par de ocasiones ha tenido que intervenir dentro de lo que ellos dicen o dentro de lo que ellos hacen. De resto es una plataforma cerrada precisamente para preservar la seguridad de lo que se está haciendo. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. Mencionabas como varios procesos que son importantes dentro de la conformación de comunidad, ¿sí? Como la construcción del conocimiento, el acercamiento a la tecnología, y respaldabas cada uno de esos procesos con apreciaciones de los estudiantes. Me gustaría saber qué otros mecanismos utilizan o a qué otros elementos le dan importancia para identificar los alcances que ha tenido esa comunidad. La otra pregunta, también mencionabas que a partir de la exploración que los estudiantes comienzan a hacer de los materiales, se comienzan a establecer conexiones entre ellos. Me gustaría saber qué estrategias específicamente se utilizan para que a partir de la exploración de esos materiales se comiencen a generar esas conexiones entre los estudiantes. ¿Me puedes repetir la primera pregunta, por favor? Haz la primera pregunta primero y después… Perfecto. La primera tiene que ver con los procesos que mencionó que se dan dentro de la comunidad, ¿cierto? Como el acercamiento a la tecnología, la construcción de conocimiento, entre otros. Y cada uno de esos procesos lo respaldaba o se resaltó muchísimo la apreciación de los estudiantes. A mí me gustaría saber qué otros mecanismos utilizan o qué otros elementos le dan importancia para identificar los alcances de esa comunidad de aprendizaje. What other elements are used to explain the reach of that community besides the ones that you showed at the beginning with these different sentences that explain different aspects of how people were relating to each other and were advancing in that particular relationship? Is there anything else that is used to enhance and create that community? To enhance it? Excuse me? Are you asking to measure or to enhance it? To enhance it and also to measure, to account for it. Yes. Thank you. That's an excellent question. We have a number of things that we try to do to enhance that bonding within the cohort, which builds trust among the people within the cohort, which then allows them to contribute. And some of the supports that we provide in there, we've tried things like chat rooms, but when you have students from 35 different countries, you have all the different time zones to look to, so chat rooms don't work. So we have Skype sessions, and the other thing we do is we break students down into groups of perhaps 5 people, with each person from a different country, and we give them an assignment, and we let them sort out how they're going to communicate on the assignment and support one another to get the assignment completed. Han tratado varias cosas, hacer, por ejemplo, conferencias a través de Skype y todo eso, pero es difícil porque como son tantas zonas horarias, no se puede trabajar sincrónicamente. Entonces, una cosa que yo creo que es muy importante es que ellos crean grupos. Primero está el grupo de 80 personas, después eso se divide en grupos de 20, que son los grupos de cada país, pero entre esos
también se crean grupos de 5 personas. Usualmente estos grupos de 5 personas son grupos de lugares diferentes, de países diferentes. Entonces los ponen a todos ellos a construir un tema común y ellos mismos están construyendo el tema común. Entonces se crea una situación extraordinaria porque se está hablando de una situación común desde todos esos puntos de vista diferentes y eso necesariamente crea un grupo fuerte, ¿cierto? Y crea el asunto de la comunidad. Trabajar juntos en un problema común desde perspectivas diferentes. La otra pregunta tiene que ver con algo que también mencionaba el profesor y es que a partir de la exploración a los materiales se comienzan a establecer conexiones entre los estudiantes. Me gustaría saber qué estrategia específicamente utilizan para que se comiencen a establecer esas conexiones. Starting with the discussion of the materials that you give to the students, they start having common discussions and learning together. And she would like to know what mechanisms are specifically used to get them to talk together and to discuss these materials. Okay, I think I understand the question, and it's a good question. One of the things that we do to ensure that students have the support and have the confidence to participate in it is we will have a tutor who will outline what the assignment is that they're going to do and give them some suggestions on how they can address it. But we'll give them the topic. We don't tell them how to do it. And what that does is if there are 5 people in a group, you will usually notice that one certainly sort of doesn't become dominant, but becomes a leader in suggesting ways that they can start the assignment and ways they can complete it. The other thing we do is monitor these very frequently to make sure that people are participating, because there's nothing worse in a group assignment if there are 5 people and 3 people are doing all the work and 2 people are just lurking and not doing anything. We watch what happens on there to make sure that if the students aren't participating, we can contact them by email and just gently remind them that they are part of a process here and that they should participate to support their colleagues. Ellos constantemente se están fijando en lo que las personas están haciendo y están asegurándose de que todos están trabajando en el asunto. Y si es necesario se pueden contactar con ellos por email para dejarles saber pues la inquietud que existe respecto de su trabajo en esto. El otro mecanismo es que ellos asignan tutores y los tutores de alguna forma están guiando a los estudiantes en el proceso de discusión, pero no es que les digan cómo hacer las cosas, ellos mismos tienen que saber cómo hacerlo. Y usualmente una cosa que se nota es que de pronto hay una persona que lidera la discusión y que empieza a proponer maneras cómo las discusiones se pueden ir organizando. I have a little shame, I'm a little sorry because my question is not an academic question but an administrative question. Because in this moment in my university we are designing a virtual program. And the great problem, the great question is how to calculate the credits, the relation between credits and hours. I mean, how many hours have to invest a student per credit? And then how many hours the teacher? Because he is in the educational ministry, we have a relation, but a credit is 48 academic hours. Okay. We divide 48 hours between the work of contact with the teacher and the academic work of the student. But in virtual programs, the relation change. Yes. So, how many hours per credit? You have 30 credits in your program, in the master of We program? have 30 credits. in 30 the program. credits. Yeah. How many hours, if you calculate
the number of Okay. hours per And- credit yeah. and the number of hours the teacher invests. Okay, and thank you, that's a good question. Because we have representatives from 4 different universities, we have 4 different structures to work with. At the University of British Columbia, a 3-credit course is 13 hours of instructor time. And that 13 hours works out to about 39 hours of student time. So the instructor time is calculated, a 3-credit course will run for 3 hours, 1 night a week for 13 weeks. Okay, that's the total number of time the instructor will be in the classroom in an in-class course. But our schedule is slightly different from our partners, where time spent with students in teaching is credited at a certain level, time spent with students in research is credited at a different level. And so it's up to each university to decide how they can provide people in our courses, which are 10 weeks in length in our program. And we don't have a 3-hour course. Students can spend between 12 and 15 hours a week for 10 weeks and successfully complete the program. Instructors are responsible for teaching in those 10 weeks of the course. So we have slightly different structures in how we work out the credit hours. Because if I teach online, I teach for 10 weeks. If I teach in a classroom, I teach for 13 weeks. There's a difference in online teaching and classroom teaching. Because more credit is given in teaching online to course preparation than there is in the classroom. Because it takes more time to prepare the materials for the students to use. Does that answer your question? ¿Entiendes? Se le da más crédito a enseñar en línea que a enseñar presencialmente, porque requiere más trabajo y se le da más importancia a la preparación de clase, ¿cierto? En eso. Pero lo que él dice es que cada universidad tiene su propia forma de calcular eso, ¿no? Y yo creo que depende de lo que él trata de decir, depende de una evaluación que cada uno de ustedes hace, pero es importante entender esto, que el trabajo que se hace en línea es un trabajo más intensivo, ¿cierto?, que el trabajo que se hace en una clase, entre otras cosas, porque como él decía al principio, uno como instructor debe estar disponible en cualquier momento, ¿cierto?, para responder las inquietudes de los estudiantes, pero eso se compensa, es decir, se paga. Algo que nosotros como profesores debemos hacer cuando estamos haciendo este trabajito, ¿cierto?, es hacerles saber a nuestros jefes y a las universidades que el tiempo que se utiliza haciendo esto es un tiempo más largo y más intenso y en otras condiciones y que por consiguiente debe ser compensado de esa manera. Estamos en el escenario de la educación del futuro y qué desventajas o qué ventajas tiene esto con respecto a la educación tradicional. We are in the scenario of the education of the future. What advantages or disadvantages does it have in relation to traditional education? Okay, good question. What advantages or disadvantages does online learning have as opposed to traditional education? And I guess I would respond to that by saying that the students in online learning have access to resources that students in traditional learning don't have. In traditional learning, our class sizes are 10 to 15. In my program, the class size is around 80. And the students in my program come from a variety of different countries. So they have an opportunity to learn multiculturalism. They learn about where people live and how the environment is changing in that area. So they get more of a global worldview, I think, than the students that I teach in the classroom. Una de las ventajas es que en línea los estudiantes tienen acceso a muchos más recursos, ¿no?, de los que tienen en una clase
presencial. Por ejemplo, algo que él enfatiza es el tema de entender en un modo de globalización, o sea, entender en un contexto global que es muy diferente, que es un contexto, digámoslo, virtual, pero eso se adquiere en este proceso de aprendizaje. I'm just gonna, algo que ustedes deben saber es que los estudiantes en cada país trabajan, ellos tienen tutores en cada país, o sea, ellos no están solos en ningún momento. En cada país hay profesores y hay tutores que están trabajando con ellos personalmente, entonces ellos no es que los dejen solos. And just one last comment on that as well. When students are going through the program, they learn to use technology. I haven't covered a lot of things that we do, but to make sure that they not only learn how to write academic language, we want to make sure that when they leave the program, they have developed some skills in IT as well. So one of the things we do as we go along, after I get them to form a home page with their photograph on it, partway through a program, I'll have them prepare a podcast and post it on their home page so people can hear their voice. And before they're finished the program, they'll do a video cast of a project that they're doing, and they'll also post that on their home page. So they learn how to do technical skills, which will benefit them then in their employment. So we're not only just interested in improving the mind, we want the capabilities and skills of the students to be able to use technology as they go through the program and when they graduate from the program. Un valor agregado de esto que es muy importante es que al mismo tiempo que están aprendiendo el tópico del programa, están aprendiendo cómo usar la tecnología. Y a medida que el programa va avanzando, se les van pidiendo más cosas que tienen que ver precisamente con esto. Hay un momento en que se les pide hacer una presentación en video y montarla, ¿cierto? Y hacerla. Al principio empiezan haciendo su propia página. Para estudiantes que no conocían cómo utilizar bien un computador, eso es importante. Y al final ya se supone que todos los estudiantes están perfectamente capacitados en este asunto de la tecnología y de cómo utilizar las herramientas en el contexto de este aprendizaje global. En el contexto global de competitividad, capitalismo cognitivo, exclusiones, desigualdades, ¿qué se entiende por comunidad en la propuesta educativa que ellos tienen? In the context of global capitalism, where there are inequalities, ¿cómo es? Desigualdades, exclusion, injustice, those kinds of things that configure the real context, ¿Cuál es la pregunta? What do you understand for community? What is the meaning of community in this context that he talks about in the real world? Okay, that's again an excellent question. We find that the communities that form in the discussion forums, the virtual communities, have all the qualities of actual communities in real life, and they mirror one another. They have the same sense of honesty and trust in the virtual community that they have in the real world. They share experiences similarly in the virtual world as they do in the real world, and the safety that is built in for them to express themselves is there in the virtual world as it is in the real world. The only thing that is missing is that ability to touch another person. And that's why we have, the institutes at the end of it, where they can come together and meet each other face to face. But it's something we're very conscious of, because we're not preparing them for an alternate universe. We're just using the internet as a way of preparing them for fitting back into real life again. Does that answer? No los están preparando para vivir en un universo alterno. Están utilizando el internet para volver al mundo real, ¿cierto? Para actuar en el mundo real. Pero este ambiente virtual que se crea y aprende aprendizaje realmente es un espejo de lo que es el mundo real.
O sea, se sienten las mismas cosas, se viven las mismas cosas, pero no se trata de reemplazar uno por el otro, sino de darle a la gente la capacidad para actuar en ese mundo real. Con respecto a lo que tú dices, I'm going to complement this answer, es que este programa prepara, por ejemplo, gente que son líderes comunitarios, gente que está trabajando en sus comunidades, gente que tiene algún tipo de influencia y de capacidad de liderazgo dentro de lo que ellos hacen. Por ejemplo, el director mundial de Médicos Sin Fronteras es un egresado de este programa. En Canadá, donde él vive, la persona que representa a todas las comunidades indígenas que ellos llaman los primeros pueblos, what do you call natives in Canada? First Nations. Las primeras naciones. El líder es un egresado de este programa y una de las cosas que él decía al principio es que se crea realmente un sentido de trabajar, ¿cierto?, en las comunidades y tratar de ayudar a resolver problemas. Ok, una última pregunta, por favor. Bueno, es ¿qué plataforma utilizan y cuál es la credibilidad que en la universidad en general, o sea, los docentes, directivos y estudiantes le dan a estos procesos de formación virtual? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la plataforma tecnológica que utilizan y en general en la universidad, o sea, los docentes, estudiantes y administrativos, cuál es la credibilidad que le dan a estos procesos de formación virtual? What are the platforms you use, and in the university you work with, what is the credibility that the program has among the students, the teachers, and the people at the university? Thank you for that. It's a good question. We began teaching this program in 2001 using the Blackboard platform. We used that for 5 years, and because the server was located in Sweden, Blackboard pulled out of Scandinavia completely in 2005. We then had to use a platform called It's Learning, and it was developed in Norway. And it was not much of an improvement on Blackboard. The difficulty with some of the commercial platforms is that they're not designed for the pedagogical purposes that we need them. The only one that we found that is acceptable to do that is Moodle. And unfortunately, we're not using Moodle. I would love to have Moodle as our platform, and we will eventually get it. Right now, we're using a program called LISM that's developed at Linköping University, and it's a Microsoft program that is a combination of SharePoint and Office 365, which are both business platforms stuck together, and we've had to create a pedagogical foundation using these tools. And we've only used it for about a year. It's functional, but it's not the best that we can get. And I think that our students deserve better than this. Because there's an awful lot of time that we have to spend working with students because of technological mistakes that are made by the technicians designing the platform. Okay, So yeah. Las plataformas que empezaron a usar fue Blackboard. Blackboard fue la primera, pero después tuvieron que salir de esa plataforma porque en Suecia Blackboard decidió no trabajar más. Entonces tomaron una plataforma que se había desarrollado en la Universidad de Suecia, ¿cierto? Que es una combinación, es una plataforma de Microsoft que combina dos diferentes ambientes. Uno es the Microsoft combines SharePoint and Office 365. SharePoint y Office 365. Él dice que el problema es que estas plataformas son plataformas desarrolladas para negocios, que ellos saben que tienen limitaciones y que les encantaría poder superarlas. Él piensa que la plataforma ideal para este tipo de trabajo es Moodle, y yo creo que eventualmente van a terminar trabajando con Moodle para hacer este trabajo, pero que eso es una parte que hay que mejorar en lo que ellos están haciendo. The second? Yeah,
And just one final thing to say on that, the learning platforms that we've tried up until now have one strong shortcoming. They haven't included the students who actually use the technology. And that's the benefit of Moodle. It's open source and it can be customized for each site. And we like to include students in the development of things that they're going to be using. We don't want to force tools on them and say, use this. So we spend a lot of time customizing the ones that are already developed because of the feedback we get from our students. Una cosa que ellos piensan que es importante y que es posible con Moodle es involucrar a los estudiantes, ¿cierto?, en el desarrollo y en la configuración de estas plataformas. Una cosa que gastan mucho tiempo haciendo es tratando de configurar las plataformas limitadas que tienen sobre la base de lo que los estudiantes esperan que esas plataformas les entreguen. Pero eso sería posible con Moodle, involucrar directamente a los estudiantes en el desarrollo de esas plataformas y en la adaptación al programa. The first part of the question, what is the credibility and the image? The second question she asked is, what do they think at their university and what credibility does the program have among the students and teachers of your university, the program you're talking about? What credibility? How do they see your program at your university? What credibility does it have? I had misunderstood the question, I'm sorry. Most of our students are recruited into our program because of the web page we have at the university. And it's one that I'm currently updating. But in terms of recruiting students since we started the program, we've had students, what I'm trying to do is link the web pages of all 4 universities together so students anywhere in the world can click on one and go to the other until they find the one that's in their area that they want to register with. But that's a process that's going on right now. Our website is probably the place that most students go to find out information. I advertise in only one newspaper, and I only put in 3 advertisements a year, and we get more than 2.5 times the number of students at our university that we can accommodate in the program. But that was not the question. The question was, what credibility? Credibility. Yes. What do they think students and teachers of the program at your university? Okay, good question. I had misunderstood it completely. It was about the credibility of the program within our institution. Yes. I can tell you that the Faculty of Graduate Studies last year did a survey of all the graduate programs that we have in our institution, and our program got the highest ranking of any of the programs in our institution. That's all master's programs, online and in class. For the number of students that complete the program on time, and the grade point average of the students who complete. We have strong support in the program, particularly from our dean. And our dean was here visiting your university not too long ago. He's very much in favor of the program because of the model we have developed. It's for an administrator who looks at finances. Our program is a dream. If you think of it, there are 4 partners. We each take in, say, 20 students a year. Those students pay their tuition to us for every course in the program. We only teach 1 or 2 courses. Our colleagues teach the other courses. And it's the same for each of us. We recruit the students into our program. The students pay the tuition to our institution, but our teaching is restricted to 1 or 2 courses. So on a cost-benefit analysis, the amount of money paid for instructors in the programs means it's quite reduced, so the program tends to make a profit. And all deans like to have a profit. That helps them develop programming within the faculty. Ellos hicieron un survey, una encuesta en la universidad sobre todos los programas que había, y de todos los programas, incluyendo los programas de posgrado, este era el programa que más
el mejor programa de la universidad. Por la cantidad de personas que completaban el programa, por la cantidad de personas que lo completaban a tiempo, rate of completion, completion on time, and what else? The completion, rate of completion, time to completion, and grade point average. Y el promedio de calificaciones era el más alto. Y además porque es un programa que está muy apoyado por el decano de la escuela, porque para el decano es un programa de sueño, por la razón de que es un programa rentable. Y la razón por la que es rentable es porque los estudiantes pagan por todos los cursos, pero la universidad solamente enseña uno. Entonces lo que hacen es que se reparten el trabajo entre todas las universidades, pero eso hace que ese trabajo sea muy rentable y muy eficiente porque básicamente el esfuerzo está bien repartido, aunque los estudiantes pagan por todos los cursos. Hay una cosa que es importante decir al respecto, es que en este caso no hay intercambio de dinero. Cada universidad maneja sus propios recursos, ahí no hay fondos que se transfieran de uno a otro ni nada de eso, administrativamente cada programa lo maneja su universidad, aunque el grado, ¿cierto?, lo reconocen todas las universidades, por la razón de que todas han aceptado los cursos, o sea que verdaderamente es un grado global y cada universidad reconoce los créditos y los grados de que es una maestría intercontinental, ¿cierto?, en el asunto del que estamos hablando, educacional.